So for the nth time, good day everyone. Hello, I will be discussing the leg, ankle, and foot anatomy and kinesiology. So let us start with your leg part. So for the leg part, it is consists of your fibula and tibia. Your tibia, it is a large bone located medially. It is a weight-bearing bone which transmit 90% of your weight, and the fibula, a long slender bone located laterally which transmits 10% of your weight. So for the tibia, it has tibial plateau or tibial condyle. So it is divided medially and laterally. So for the medial part, it is biconcave and deep. So it is more stable since 'di ba ang weight natin is nasa center. So mas naga-weight bear ang medial part. So kailangan stable siya. So for the lateral part, it is concave and flat, but other books, ano sila, antero-posteriorly, it is convex, and mediolaterally, it is concave. So, next part is your tibial tuberosity. Diri siya sa may anterior part, it is where the insertion of your quads via ligamentum patellae. So, overuse syndrome or injury will lead to a condition called the Osgood-Schlatter. So, next is your tibial shaft. So, tibial shaft, it serves as a origin of your leg muscles. So anteriorly, it is also known as your shin, and laterally, it is where your tibialis anterior originates, and posteriorly, it is where your tibialis posterior, flexor digitorum longus, and your soleus originate. So, si soleus, ano siya, pabida. So, sa posterior, na kay makita dira na soleal line. So, dira ang origin ni soleus. And then, kato, mag-insert na siya sa calcaneus via Achilles tendon. So, medial malleolus. So, compared with your lateral malleolus, it is shorter and it is more anterior. That is why mas maka-invert ka kaysa maka-evert because of the medial malleolus because shorter siya kaysa sa imong lateral malleolus. Also, it is where your medial collateral ligament is attached, or what you call your deltoid ligament. So, next is your medial tibial flare. So, it is a patellar tendon bearing socket. So, kanang sa socket na sa mga amputee. So, dira siya banda ginaigo kay pressure tolerant area siya. So, kaya niya mag-weight bear. So next is your fibula. So fibular head, it is the insertion of your biceps femoris muscle. So it is a pressure sensitive area. So sa mga amputee, kung ang fibular head na part is kanang mag-red siya after pila ka days o gamit atong socket, kay meaning naay something wrong sa imuhang pagbutang sa imuhang socket. So dapat i-change nimo siya kay pressure sensitive area siya, so dili niya kaya mag-weight bear or magkaroon og pressure dira na area. So we also have your fibular neck. It is where your common peroneal nerve passes. So it is important since this nerve is superficial, so gamay lang na compression diri na area kay mag-cause nag mga paresthesia, or if mas lala mag-cause og nerve injury. So fibular shaft, same as your tibia, it also serves as origin of your muscles. So anteriorly, dere naga-originate ang extensor hallucis longus, extensor digitorum longus, and your peroneus tertius. Laterally, your peroneus longus and peroneus brevis, and posteriorly, your tibialis posterior, flexor hallucis longus, and your flexor digitorum longus. So sa inferior part niya, we have your lateral malleolus. So compared to your medial malleolus, it is longer and more posterior, and it is where your lateral collateral ligament is attached. So distal tibiofibular joint. So and proximal tibiofibular joint. So this is the two joints on your leg. So proximal tibiofibular joint, ginatawag po siya og
superior tibiofibular joint kay na siya sa taas na part. So it is a synovial planar type of joint and also called as your forgotten joint since kani siya na joint na siya sa may knee banda pero dili siya apil sa knee. Then iyang function is napa daw sa may ankle then layo kayo siya sa ankle. That is why permanente daw siya makalimtan. So kaya ang iyahang it is kaya siya also known as your forgotten joint. So it allows full dorsiflexion and full plantar flexion. So kung mag dorsiflexion daw siya kay mag-abduct, mag-go siya superior and mag-go siya internal rotation. And during plantar flexion, mag-go siya adduction, inferior and external rotation. So pag mag-assess po daw sa limitation sa ankle, so maski unsa na daw ang ilang gina-assess diri kung naay limitation pero unya usahay makalimtan nilag assess ang kaning proximal tibiofibular joint. So dapat isali daw ni siya sa assessment basta naay mga limitation of motion. So next is your distal tibiofibular joint or your inferior tibiofibular joint kay nasa sa baba. So it is a syndesmosis type of joint. So pag syndesmosis gani naga-provide na siya og stability. There is little to no movement basta mga syndesmosis joint kaya ang ilang primary function is to provide stability. So injury in this joint will is also called your high ankle sprain. So next, compartments of the leg. So we have your 3 compartments of the leg, your posterior, your anterior, and your lateral. And your posterior compartment kay divided into superficial and deep. So kanina mga compartments na sila ay common blood supply, common innervation, and common na action. So let's start with your anterior compartment. So anterior compartment, common action is your dorsiflexion and extension of toes. And common innervation is your deep peroneal nerve and blood supply is anterior tibial artery. So muscles na makita nimo sa anterior compartment is your tibialis anterior, extensor hallucis longus, your extensor digitorum longus, and your peroneus tertius. On the lateral part, so since naman siya sa lateral, pag mag-contract ang muscle dira, mag-evert ang imong foot. So common action is eversion, innervation is superficial nerve, peroneal nerve na siya, superficial peroneal nerve, and your blood supply is peroneal artery. So muscles on the lateral part is your peroneus longus and your peroneus brevis. So posterior, at the posterior compartment, so common action is plantar flexion and flexion of toes. Common innervation is tibial nerve and your blood supply is your posterior tibial artery. So superficial, kaning naka-purple, this is your gastroc soleus and also your plantaris, kana ang yahang superficial part. And for the deep part are your tibialis posterior, flexor digitorum longus, flexor hallucis longus, and your popliteus muscle kanina diri sa back sa niyang popliteus. So kaning popliteus kani di ba ang muscle for unlocking the knee katong sa there will be an external rotation of tibia on femur during the last 20 degrees of extension in open kinematic. Then internal rotation of femur in tibia if naa siya sa closed kinematic chain. So next, so this cross na diagram, so kanitong mga muscles kaganina, so tibialis anterior, since na siya sa anterior part, naga-dorsiflex siya and then naga-invert pud siya sa imuhang ankle. Also, your extensor hallucis longus, abang gina-extend niya ang imuhang toes, na since gina-extend niya imong toes, mag-contribute po siya sa dorsiflexion sa imong ankle, and also if nasya sa situated man siya medially, so naga-invert po siya
gamay sa imong ankle. So kani peroneus tertius and extensor digitorum longus, ilahang action is dorsiflexion and eversion. So tibialis posterior, flexor digitorum longus and flexor digitorum and hallucis longus kay naga-invert sila and naga-plantar flex sa imuhang ankle, and your peroneus longus and brevis is naga-plantar flex and naga-evert siya sa imuhang ankle. So importante ni siya sa kanang sa mga PNF pattern. So kaning dorsiflexion and inversion kay mo na ang imong D1 flexion, ang imong dorsiflexion and inversion D2 flexion, inversion and plantar flexion is D2 extension, and eversion and plantar flexion is D1 extension. So if kunwari gusto nimo i-strengthen ang imuhang tibialis anterior, na siya weak na tibialis anterior, so pwede nimo gamiton ang D1 flexion sa PNF pattern. So same as dire sa iba na mga PNF patterns. So next, let's go to the ankle. Ankle, first is a joint. So talocrural joint. So it is also known as your ankle mortis. So articulation, talus and your crucis or the leg. So katong sa may tibia na part kay ang pinaka-inferior na part sa tibia is what you call the tibial plafond. So kana ang nag-articulate sa talus. So kanay crucis means leg ni siya. So talus plus imuhang leg. So kana ang imuhang talocrural joint. So it is a synovial hinge joint. So pag hinge joint kay flexion extension nang na siya. So it has 1 degree of freedom. So plantar flexion 0 to 20 degrees and dorsiflexion 0 to 20 degrees and plantar flexion 0 to 50 degrees. So for the open pack position, 10 degrees plantar flexion, closed pack position is full dorsiflexion, and your capsular CP na siya, capsular pattern is plantar flexion is more affected than dorsiflexion. So next, ligaments. So ang importante diri sa talocrural joint is your ligaments. So first is your deltoid ligament, your anterior talotibial ligament, kane anterior tibiotalar or talotibial ligament, your posterior tibiotalar ligament, your calcaneotibial ligament, and your tibionavicular ligament. So kana siya ang imuhang deltoid ligament or deltoid ligament na makita siya sa medial part of the leg. So from fibula siya from tibia siya to other parts sa imuhang foot, tarsal. So kani kung unsa iyang name mo na to yung bone kung asa siya naga insert or naga-connect. So kani ang dire ang marag niya katong atati potati katitina. So anterior talotibia, posterior talotibial, calcaneotibial, and tibionavicular ligament. So this ligament limits excessive valgus movement of your ankle or ang imuhang ankle na eversion. So strong ligament ni siya. So, special test, we have the Klager's test or the external stress test. So, i-ER daw nimo kunyari mo ning ankle. So, imuha daw i-ER ang ankle. So, kung mo ning ankle nimo, i-ER daw nimo siya. So, pag nado pain sa sa medial part, so kaniyang maigo, medial collateral ligament frame siya. Pero if pag-ER nimo sa ankle tapos taa diri sa may lateral side ang pain, so ano daw siya, syndesmosis sprain or your high ankle sprain kay stretch tong joint nimo dito sa lateral side. So next is sa
sa lateral side na ng mga ligament. So, first is your anterior tibiofibular ligament. Anterior tibiofibular ligament, it prevents, since naa siya diri banda, it prevents plantar flexion and inversion of your ankle. So, awa dire siya. So, kung magtanaw mo sa mga ligaments, kung asa siya banda, ang opposite ato niya na movement kay kato ang ihang function na ginalimit. So, since naa siya diri sa may lateral and then sa may anterior, so ang ihang ginalimit diri is ang inversion and plantar flexion of the ankle. So, it is the most commonly na strained ligament of the ankle. Then, also, ang special test na ginagamit diri is your anterior drawer test. Next is your calcaneofibular ligament. So, this ligament prevents excessive inversion and dorsiflexion. Pero some reference, kay ana sila inversion lang jud daw ang iyahang gina-limit ani, pero some books sa Snell, kay naay dorsiflexion ata sa Snell or sa Norkin, something na ay dorsiflexion. So, kay medyo diri na siya banda sa may likod. So, special test is talar tilt. So, i-tilt mo ang talus towards adduction. So, pag may pain, positive. So, next is your posterior talofibular ligament. So, it prevents excessive inversion, kay na siya sa lateral, and excessive dorsiflexion since na siya sa may posterior na part. So, less injured daw ni siya na ligament. So, as compared to your medial collateral ligament, 'di ba? Kanang dire kay dugol kaayo sila. So, marag stronger sila kay naka ano gid ilahang function. Then compare nimo siya diri sa lateral ligaments, 'di ba? Lagyo sila, so dili kayo sila united. So, mas common ma-injured ang lateral ligaments kaysa sa medial ligaments. So, inversion sprain is more common than eversion sprain. Next is your foot. So, foot nimo is a bones. We have 7 tarsal bones, your calcaneus, your talus, your navicular, your cuboid, your navicular, and your 3 cuneiforms. So you also have 5 metatarsals and your 14 phalanges. So total is 26 bones per foot. So if feet ang pangutana, i-times 2 lang siya. Then for the ossification age, first na mag-ossify sa upon gestation is your metatarsal and phalanges in 3 months. Next is your calcaneus, 4th to 7th month, and your talus, 6 months of gestation. So around birth, mag-start na ossify si cuboid, and at 1-year-old si third cuneiform, at 2-year-old is your first cuneiform, and at 3-year-old is your second cuneiform. So after ma-ossify ni second cuneiform, magsunod na si navicular at 3 years old yapon. So first is your calcaneus. It is also known as your os calcis since, di ba, mga os, mga dagko siya. So, marag mga dako ni siya na bone. It is the largest, sorry. It is the largest tarsal bone, and also ang function niya is for weight bearing. Kay di ba kani ang pinaka-inferior nimo na bone sa imong lower X. Also, anak ko kaganina, it is your first tarsal to ossify. So it also na siya sustentaculum tali. It is where your talus diri siya naga-sit ang imong talus, kay di ba calcaneus tapos sa taas niya kay ang talus. So muscle na attached sa imong calcaneus is your FAQ, which is your extensor digitorum brevis, abductor hallucis, flexor digitorum brevis, abductor digiti minimi, and your quadratus plantae. So, i-memorize ninyo ni or tandaan ninyo ni siya na mga muscle. Kay kanina mga muscle mo nitong nasa sa imuhang mga layers sa foot na mga muscle na nakapasunod siya. So, kato lang, share.
Next is your talus. So it is also known as your astragalus. So talus, astragalus. So ano lang kayo say mabaliktad magud ma-astralagus ana. So tandaan lang ninyo na lus ang last niya. So astragalus ang yang also known as. And then has sinus-tarsi. So katong sinus-tarsi niya katutong nakaano sa sustentaculum talay niya. So it is located anterior to lateral malleolus and no muscle attachment. So, walay muscle na naka-attach sa imuhang talus. So, a vascular necrosis of this bone is called Diaz and keystone. Kani ang keystone sa imong medial longitudinal arc or specifically ang head part sa imuhang talus. So, attachment. So, nadere kani mo ni imong calcaneus, mo ni imong talus. So sa middle niya, you have the interosseous talocalcaneal ligament and your cervical ligament. So kaning cervical ligament, di ba cervical murag hala sa neck man ang cervical, pero dire cervical ligament na gitawag siya na cervical ligament because it connects the neck of the talus and the neck of the calcaneus. So tapad lang na siya dira sa interosseous talocalcaneal ligament. And also, this the interosseous talocalcaneal ligament, ang function ana niya kay for proprioceptive center na siya sa imuhang subtalar joint. Why? Because it has direct neural fibers to your cerebellum. So, kana mga dari lang matapilok, so sometimes kani dari na sila problem sa ilahang interosseous talocalcaneal ligament. So, kana lang. Next is your navicular. So navicular, kani siya, baba sa imong cuneiform. It is the scaphoid of the foot. So a vascular necrosis is called the Colles disease and landmark ni siya sa Feesline test or sa navicular drop test. So katong sa mga flat foot na mga special test. Next is your cuboid. So kani na diri siya sa may lateral, it is called cuboid since it is a six-sided tarsal joint. So mura siya dice pero irregular man ni siya na shape. So basta six-sided daw siya. And also it is the keystone of your lateral longitudinal arch. Then your cuneiform. So kaning tatlo, your first cuneiform is also called as your medial cuneiform kay di ba na siya sa medial. Second is your intermediate kay na siya sa middle. And then your third is your lateral since na siya sa siya ang pinaka-lateral among the three. So your first cuneiform is the strongest and the largest. Your second cuneiform is the keystone of the transverse arch. And your third cuneiform is ano lang, medium size lang siya. Wala siya other na information. Next is the arches of the foot. So, sa arches of the foot, kung ano yung imong tiil, mag-draw ka one line dere sa longitudinal na line kay para ma-separate mo ang medial and lateral. So, para makuha nimo ang transverse kani, mag-draw ka og line sa may taas lang sa base sa mga metatarsal and then baba sa cuboid. So, kani diri na part kani siya mo ni ang imuhang transverse na arch. So, sa imuhang medial na medial arch. So kani siya na part. So ang bones na makita nimo dira, we have the calcaneus, we have the talus, the navicular. So makita po nimo dire kani ang tatlo ka cuneiform. We have the medial metatarsal bone from first to third na MTT. So muscles na makita nimo diri na naga-insert is your tibialis posterior, flexor hallucis longus, flexor digitorum longus, flexor digitorum brevis, and we have the plantar aponeurosis. So ang imuhang tibialis posterior kani siya kani. So makita nimo si tibialis posterior kay diri siya banda
diri siya banda naga-insert. So kani siya naga-act daw siya as suspension sa imuhang medial longitudinal arch. So pag naay ano dire, pag naay problem or collapse, pwede daw nimo ni siya i-strengthen para masaka ang imuhang arch. So ligaments kay diri na diri ang kani imong plantar calcaneonavicular ligaments. And also, keystone of this arch is your head of talus. So, kani siya kani di ay. Head of talus. So, collapse of this arch is what you call the flat foot deformity. So, flat ilang foot. Next is your lateral longitudinal arch. So, kani diri na part Mani mo hang lateral longitudinal arch. So as kung makita nimo, nadiri mong calcaneus, nadiri mong cuboid, nadiri mong fourth and fifth metatarsal. Then muscles na naa sa imong lateral, we have your peroneus longus and your peroneus brevis. So ligaments, we have your long and short plantar ligament and keystone. So kung makita nimo ang keystone diri kanina sa tunga kay ang cuboid. Kung i-visualize nimo siya. So, next, your transverse arch. So, kani akong gidrawing na duha ka line. So, sa makita nimo, ang nadiri is your three cuneiforms, your cuboid, and base of all metatarsals. So, muscles na naadiri is your lumbricals and your interossi. So, ang iyahang keystone kay kanina sa middle, your second cuneiform, and collapse of this arch is ginatawag na splay foot deformity. So kana siya. So if ipangutana ka asa na arch ang imuhang metatarsal, so pwede nimo i-answer na dito sa tatlo, all of the above kay dere ano ni siya marag ang base sa metatarsal kay ano lang gina siya sa may transverse arch, marag iyaha jud na siya. Then di ba naman po dire first, second and third sa may medial, fourth and fifth sa may lateral. So kung i-ask ka asa makita na arch ang imong metatarsal bones, kay ang imong i-answer is all of the above. Kay tungod ana. So, pwede po, kunwari, if sa cuneiform, so ang cuneiform, pwede nimo makita sa transverse, pwede po nimo siya makita sa medial. So, mga except questions daw ning mga gina-ask diri are like, asa siya makita ng mga arches, kang mga bones. Next. So, kani ang marag idea sa mga nila, sa yung mga keystone, kay kani sa bridge daw, kaning marag kung unsa ang nasa middle, kay marag ka na nag-sustain sa arch. So, sa arch, something ana. So, kaya kani, sa transverse, kani makita nimo ang secondary na cuboid, kay siya ang nasa middle. Sa medial, dara ang talus, specifically kaning head part niya, sa imong lateral, kay ang cuboid. So, di ba? Kana lang para ma-visualize ninyo ang keystone sa mga arches kay kana usually ang gina-ask. Next is your talocalcaneal joint. So, talocalcaneal, so articulation of your talus and your calcaneus. So, it is also known as subtalar joint. It is a triplanar, so naga-move siya sa tatlo ka plane, tong sagittal, transverse, and frontal, but uniaxial. So, isa lang yung axis since unique siya, so oblique daw niyang iyang axis. So, sa isa ka axis, dito na naga-move ang iyang tatlo ka plane, which is your sagittal, transverse, and frontal. Sa imong sagittal, di ba, sagittal, dira nimo makita ang plantar flexion, di ba? Mama ni sagittal. So, dira nimo makita ang plantar flexion, dorsiflexion. Sa imuhang transverse, dira nimo makita ang imong abduction, adduction. So sa imuhang frontal, kay dira nimo makita ang inversion, ang imuhang inversion, ang imuhang eversion. So collectively, kaning tatlo niya ka-action kay ginatawag na pronation and supination of the subtalar joint. So, we have this table. So, kung open kinematic
chain, so di ba pag open kinematic chain, ang distal ang naga-move, so steady ang proximal. So sa open kinematic chain, calcaneus is moving. So in supination, si calcaneus is mag-invert. So kani si calcaneus invert, mag-ato siya pasulod, mag-adduct, and also mag-plantar flexion. So kana ang code dira nga katong ginagamit is katong SINADPO, calcaneal supination, inversion, adduction, and plantar flexion in open kinematic chain. SINADPO. So your pronation is kabaliktaran. So ang calcaneus gyapon mag-move pero naka-evert, naka-abduct, and naka-dorsiflex na siya. Kay sa diri akong ginakalibugan lang diri is ang dorsi and plantar. So ang ginaisit na lang nako sa pronation, pa-evert man siya. So maglisod siya plantar kay taas ang ihang lateral malleolus. So more on pag pronation siya, ginaano na lang ako na dorsiflexion na siya diretso kay dili maglisod siya og pa plantar flex kay maigo siya sa lateral malleolus. So pag pronation, cancalian eversion, abduction, and dorsiflexion. So muna siya PEVABDO. Pronation, eversion, abduction, and dorsiflexion in open kinematic chain. For the closed kinematic chain, so distal part is fixed and your proximal part is moving. So pero diri daw sa closed kinematic chain, ang calcaneus daw nimo kay mag-move daw gyapon siya sa frontal plane para mag-compensate kay para dili matumba. So di ba kaganina sa frontal plane, unsang movement sa frontal plane kani eversion and inversion and eversion. So kaya mabilin diri ang imong calcaneal inversion and eversion. So in supination, so mag-supinate ka, ang imuhang talus is ay imong calcaneus again mag-invert siya, and then ang imuhang talus mag-dorsiflex, and then mag-abduct. So paggawas ang imong talus dire kay mag-invert ang imong calcaneus para ma-perform ang supination. And then di ba proximal man ang naga-move ani na area. So madamay pud tong mga naa sa taas na mga structures, your tibia, your hip, and your pelvis. So habang gina-move ni mo ni into calcaneal inversion, talar DF, and talar abduction, imuhang tibia is mag external rotate pud ang imong hip, and then imong pelvis is mag posterior pelvic tilt. So, kabaliktaran lang ni siya sa imong pronation. So, kung i-pronate po ni mo imong tiil, ang calcaneus kay mag-evert. So, ang imuhang talus kay mag-plantar flex and mag-adduct. And then, magkaroon kag tibial IR and hip IR. So, if naka-IR, di ba ka, maka-flex ka. So, maka-flex imong hip. So, kana magkaroon ka og anterior pelvic tilt. So, kana siya. Next is your transverse tarsal joint. So, your transverse tarsal joint, diri siya banda, it is also known as your mid-tarsal joint or your Chopard's joint. So, kani siya na joint kay talo navicular plus your calcaneocuboid. So, kung makita nimo kani, di ba, navicular ni siya, tapos talus. So, kana pagdikit kana siya na joint plus kaning imuhang kani imong calcaneus ug imong cuboid. So, di ba, there na siya banda. Kani mo ni ang imong transverse tarsal joint. So, ginabuo siya og duha ka joint, your talonavicular joint and your calcaneocuboid joint. So, kani siya function niya na siya contributory motion on eversion and inversion to subtalar joint. So, kani daw transitional link between your forefoot and your hindfoot, forefoot and your hindfoot. So, kani siya banda. Sorry. Next is your tarso-metatarsal joint. So, it is also known as your Lisfranc's joint. So, kanina siya banda. So, kana imuhang metatarsal kay naka-connect sa imuhang tarsals. So, kani siya
ang imong 1 naka-connect diri sa first cuneiform, imong second MTT naka-connect diri sa second, imong third naka-connect diri sa third cuneiform, imong fourth and fifth kay naka-connect sa imong cuboid. So na daw ni sila weight bearing ratio. So ang weight bearing daw niya kay 2:1:1:1:1. Kay sa ray ni na yan na weight bearing ratio kay natay ray 5 ka ray sa atong foot. So first ray is first MTT and first cuneiform, second ray is second MTT and second cuneiform, third ray is your third MTT and third cuneiform, your fourth ray is your fourth MTT and your fifth ray is fifth MTT. So wala na ni gisali ang cuboid kay dili man siya mahati sa di siya pwede mahati. So, imong fourth and fifth kay mga metatarsal lang siya. So, ray, that is the functional unit of your foot. Next, so we have 3 types of foot. First is your Egyptian foot. So, ang Egyptian foot, it is also called as the index plus. It is the most common type. So, 69% sa population na ay Egyptian type of foot. So, first toe is longer than the second, longer than the third, longer than the fourth, longer than the fifth. So, murag paana lang siya. So, index plus na siya. Next is your index minus or your Greek foot. Your Greek foot is kanesha, also known as your index, Adrian. Index minus or your Morton's foot. So 22% of your population kay ingani daw ang ilahang foot. So ang second toe nila is mas taas kaysa sa 1, then pasunod na 3, 4, 5. So taas lang siya sa taas lang ang first, ang yang big toe, and then second toe taas ang yang second toe kaysa sa first toe, and then pasunod na siya. Next is your square foot or your index plus minus. So murag index plus minus siya, so murag 0 na siya. So kaya akong ginaisip na lang dira kay na equal na siya, kay na plus na nag-minus pa. So first toe is same as sa second toe, and then pasunod na pababa na pa-shorter na siya. So 3, 4, 5. Then 9% lang ang 9% lang sa population ang naay ingani na type sa TL. So least type ni siya square foot. Next, muscles of the foot. So sa muscles of the foot, sa dorsum part, we have your extensor digitorum brevis. So kani daw siya na muscle, wala siya counterpart sa upper extremity. So nerve supply is your deep peroneal nerve. So sa plantar aspect, natay 4 layers. We have your first layer, abductor hallucis. We have your flexor digitorum brevis and abductor digiti minimi. Sa second layer, we have your lumbricals and your quadratus plantae. So, di ba na ako'y kaganina, katong sa calcaneus na naka-originate. So, di ba, ang dito, Q. So, kani siya, kung matandaan ninyo to, kanina part kaning sa dorsum o kaning sa first and second layer, naka-originate ni sila ng mga muscle sa calcaneus. So, second layer is your lumbricals and your quadratus plantae. Third is your flexor hallucis brevis and adductor hallucis and your flexor digiti minimi brevis. Then sa last layer nimo is your interossi. So same lang ni siya og action sa imong upper X ang imong interossi, katong padab lang siya. Then innervation. Sa imong innervation, we have your medial plantar nerve and you have your lateral plantar nerve. So sa medial plantar nerve, naa diri ang imuhang flexor hallucis brevis, abductor hallucis, flexor digitorum brevis, and your first lumbrical. So kanina mga muscle ang nagasupply ani nila is your medial plantar nerve. So the rest nga kaning diri sa mga layers na wala diri sa apat is ang lateral plantar nerve na ang naga-supply. Next is your flexor retinaculum. So flexor retinaculum, makita nimo siya diri sa may medial part. So from medial malleolus to calcaneus na siya
ano ang imuhang kaning ligament dere. So, ang nagaagi diri na mga structure is your tibialis posterior, your flexor digitorum longus, your artery, vein, nerve, your posterior tibial, artery, vein, and nerve, and lastly, sa baba niya na part is your flexor hallucis longus. So kani ang ano diri pneumonics katong Tom, Dick, and very nervous Harry. So kato mo ni ang imuhang flexor retinaculum. So kaning imuhang FDL kani og imuhang FHL after daw nila mag-agi sa imuhang uh, sa imuhang flexor retinaculum kay mag-overlap daw sila diri banda sa may calcaneus banda. So, gipangalanan nila ni og master knot of Henry. So it is the overlapping of the FHL and FDL at site of navicular. Sa may navicular na day siya banda kani calcaneus, and then diri siya banda sa navicular nag-overlap. Dara day siya sa may ano siya, inferior view ni siya. So sa may navicular siya nag-overlap. So your extensor retinaculum. So extensor retinaculum sa may lateral part na siya banda. So na siya duha ka part kani superior extensor retinaculum na kay inferior extensor retinaculum. So mga structures na nagaagi dire tibialis anterior, extensor hallucis longus, your anterior tibial artery, nerve and vein, your extensor digitorum longus, and your peroneus longus. So ano na siya? From medial to lateral. Pinaka-lateral ng peroneus longus. Next is your sensory innervation. So, posterolateral, kay sural ang naga-innervate sensory dera. Posteromedial, saphenous, kaning saphenous, sumpay ni siya sa imong femoral nerve, di ba? Pag agi niya dito sa may popliteal fossa, pagbaba niya ay di ba femoral motor, then pag agi niya sa popliteal fossa, naging sensory na siya and gitawag na saphenous nerve. Next is the anterior part of the leg and the dorsum of the foot kani kay imuhang superficial peroneal nerve. Tapos sa imong peroneal nerve. Tapos sa imong first dorsal space kani deep peroneal nerve. So kunwari if kunwari na ay question na ang walay innervation is ang first dorsal space lang kana deep peroneal nerve lang na, pero if ang question is like anterior of the leg anto dito sa may dorsum sa foot tanan kay ano ang answer is like common peroneal nerve siya. Gets ba? Kato lang. And then next, okay, so any question? So kung wala question or kung naaman, i-PM lang ko. Thank you. Bye.